Halo kakak, ayo kita main apa kak? Main gendong ya? Ayo tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Ayo tak gendong kemana-mana, enak dong, asik dong. Aduh, jatuh. Duh, main apa itu kak? Kak, main apa itu? Hah? Main bis ya? Oh, bis apa? Telolet, ya? Iya kak? Bisnya mantap kak. Warnanya apa tak kak? Warnanya apa kak? Kuning. Wih mantap. Tuh roda. Itu rodanya ada berapa kak? Hitung kak? 4. Wih pinter. Wih. Itu kak mainannya di shock kak. Wih. Jual. Waduh. Ajur kak. Ih, mantap. Wih. Waduh. Wih. Itu kak itu. Wah, mainnya. Iya. Aduh, pecah kak nanti kak. Jangan kak, nanti pecah kak ya. Wih, busnya mantap kak ya. Wih, jatuh kak. Itu mainannya lagi di sok mobil-mobil. Wih, sok. Nah, itu mainannya di sok. Wih, banyak banget tuh, ada ayam tuh. Tuh ayam. Wih, ada apa? Aduh. Wih. Hormat gerak. Hormat dulu. Hormat gerak. Hormat. Yo, Mbak Ci tembak. Hei, kemana kamu? Ya, udah sampai di situ dulu ya. Permainan aja. Wih, mantap.